انجمن امامیہ کے صدر سید امانت علی شاہ نے کہا کہ خمینی کی شہادت کے سلسلے میں ایک ناراضگی کا پروگرام منعقد کیا گیا جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف خامنئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم کا بچہ بچہ علی خامنئی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ آج امام علی خامنئی صاحب کی شہادت کے سلسلے میں ایک ریزینٹمنٹ کا پروگرام رکھا گیا، جس کا مطلب امریکہ اور اسرائیل کو یہ میسج دینا ہے کہ حق اور ناحق کی جنگ میں ہم علی خامنئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس قوم کا بچہ بچہ جو ہے وہ علی خامنئی صاحب کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ اسی طرح جنگ میں اسی طرح اپنا خون اور اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے ہمہ سر شامل رہے گا، جس طرح علی خامنئی صاحب نے اپنی شہادت پیش کی۔ اس میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ رہے گی اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو کبھی بھی چھوڑنے کے۔ امریکی اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ریاستی رکن بشیر احمد عثمانی نے کہا کہ آج صبح یہ خبر سننے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے سپریم لیڈر خامنئی کو قتل کر دیا۔ بشیر احمد عثمانی نے کہا کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیڈر تھے جنہوں نے ہمیشہ بے خوفی کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کیا۔ تو ہم بہت ہی زیادہ مذمت کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ایک مذہبی لیڈر کو، ایک سپریم لیڈر کو جس طرح شہید کیا ہے، تو ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جب وہ روزے کی حالت میں تھے اور روزے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کے خلاف سری نگر میں بھی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ہزاروں کی تعداد میں جمع مظاہرین نے اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیتن یاہو کو جنگی مجرم بھی قرار دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے مکمل حمایت کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ پر بھی اپنا غصہ نکالا۔ انہوں نے اس حملے کو پوری دنیا کے لیے بڑا جھٹکا قرار دیا۔ اننتناگ اور جموں کشمیر کے دیگر حصوں میں حکام نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ فوجی کارروائی کے بعد وادی کشمیر میں ہونے والے مظاہروں کے بعد الرٹ کی سطح بڑھا دی۔ حکام نے جگہ جگہ سیکیورٹی عہدیداروں کو تعینات کر دیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔ حکام نے بتایا کہ چونکہ پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں، اس لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ انہوں نے مظاہرین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے مظاہروں کو پرامن طریقے سے انجام دیں۔ اننتناگ کے اولرحما اور چھترگل میں بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے ساتھ ہی یوٹی جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سمیت اننتناگ میں بھی شیعہ علی کی بڑی تعداد جو ہے امریکہ اور اسرائیل مخالف احتجاج اور تعزیتی جلوس نکالنے لگے۔ اولرحما کا یہ علاقہ، یہاں پہ یہ تعزیتی مجلس چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چھترگل ایریا جو اننتناگ میں ہے جہاں پر شیعہ علی کی اچھی تعداد رہتی ہے، وہاں پر شیعہ علی جو ہے انہوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی جلوس نکالے ہیں۔ تاہم یہ احتجاجی جلوس جو ہے پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچے۔ میں اپنے سہیوگی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا دکھائے کہ یہ علاقے جو ہے یہاں پر تمام تر تجارتی مراکز جو ہے، دکانیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور یہ سلسلہ بدستور 4 دن تک جب تک تعزیت جاری ہے تب تک یہ دکانیں جو ہے یا پھر تجارتی مراکز جو ہے وہ ان علاقوں میں بند رہیں گے۔ تاہم یہ جو جلوس یہاں پہ، یہ جو تعزیتی مجلس یہاں پہ چل رہی ہے، یہ تعزیتی مجلس شام کو اختیار تک جاری رہے گی۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بڑی تعیناتی جو ہے ان علاقوں میں جہاں پر شیعہ علی رہتے ہیں، ان علاقوں میں تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے تحصیلدار جو ہے وہ ان علاقوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننتناگ سے جاوید گل۔
जो ही रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ईरान की शहादत की अफसोसनाक खबर ज़िला करगिल और उसके नवाही इलाकों में पहुंची, पूरे खित्ते में गम की फ़ज़ा छा गई। गांव गांव से लोग जोक दर जोक करगिल शहर की जानिब रवाना होने लगे ताकि इस अजीम साने पर अपने रंजो गम का इजहार कर सके। इस मौके पर अंजुमन अशरिया करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर निगरानी एक अजीमुशान ताज़ियती जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। शुरका ने नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ शहीद रहबर को खराज अक़ीदत पेश किया, उनकी दीनी, इल्मी और इनकलाबी खिदमात को याद किया। इस मौके पर करगिल शहर के तमाम बाज़ार, तिजारती मराकज़ और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में भी अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर कारोबार मुअत्तल रखा। अंजुमन अशरिया करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से साने पर 4 दिन की मुकम्मल सोग का ऐलान किया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत के बाद बारामूला में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। बारामूला में ख़वातीन ने शदीद एहतजाज किया, जिसमें हज़ारों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खामनेई जिंदा है के नारे लगाए गए। मुजाहरीन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी गम व गुस्से का इजहार किया। इस एहतजाज में बुजुर्ग और बच्चे भी बड़ी तादाद में दिखाई दिए। इन्होंने खामनेई की मौत को उनके लिए एक बड़ा सदमा करार दिया। इन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। ज़िला पुंछ के बशमूल सब ज़िला मेढर में ईरानी सुप्रीम लीडर से इज़हार यकजहती और मशक़ वस्ता में जारी मज़ालिम के ख़िलाफ़ एक पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर मुज़ाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर अमन के पैगामात और साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। एहतजाज से खिताब करते हुए मुकामी मजहबी रहनुमा ने कहा कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बाज़मीर लोग इन मज़ालिम पर रंजीदा हैं। कि आज इस तरह अमेरिका की और इसराइल की जो दहशतगर्दी है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि जो धोखाधड़ी के साथ में उन्होंने अचानक हमला करके एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत को जो है उन्हें कत्ल किया है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस दुख के अंदर हमारे साथ शरीक हैं। हम भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत की खबर सामने आने के बाद कश्मीर वादी में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। वादी के मुख्तलिफ मकामात समेत वेरीनाग और देवसर काजी कुंड में भी मुसलमानों की खासी तादाद सड़कों पर निकल आई और एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा सानहा करार दिया। वादी के मुख्तलिफ मकामात समेत वेरीनाग और देवसर में भी मुसलमानों की एक खासी तादाद सड़कों पर निकल आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हलाकत की खबर ने यहाँ फिजा को सोगवार और बेचैन बना दिया है। मुजाहरीन हाथों में बैनर्स, आंखों में आंसू और लबों पर शदीद नाराबाजी, नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा सानिया करार दे रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ मकामात में एहतजाजी रैलियां निकाली गई, जबकि मुसलमानों ने अपने जज्बात का इजहार भी किया है। मुंसिफ टीवी के लिए शाह हिलाल डोरो, अनंत। पुलवामा में भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने ईरानी सदर खामनेई के कत्ल के खिलाफ शदीद जज्बात का इजहार करते हुए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने इसे मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जुर्म करार दिया। उधर दूसरी जानिब श्रीनगर के लाल चौक में शिया बरादरी के अफराद ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर लाल चौक में नमाज भी अदा की गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। लाल चौक के अतराफ अली खामनेई की तस्वीरें और उनके हिमायत में दर्ज किए गए नारों के बैनर दिखाई दिए। उधर किश्तवाड़ के सरकोट इलाके में एक रिहायशी मकान में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। वाक़े की इतला मिलते ही किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया के साथ किश्तवाड़ पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज किश्तवाड़ की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। फायर टेंडर्स को फौरी तौर पर तैनात किया गया और इंतज़ामिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों और मुकामी रिहायशियों की कोशिशों से आग पर बर वक्त काबू पाया गया। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर 19 राष्ट्रीय राइफल ने
टाडोर कैंप में एक पुरवकार और अजीमुशान इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया, जिसमें इलाके की सरकर्दा शख्सियात, मजहबी रहनुमा और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में OBC चेयरमैन और साबिक सदर म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग, मोहम्मद इकबाल आंगर, औकाफ कमेटी के नुमाइंदगान, इमाम साहिबान, नंबरदारान, चौकीदारान, साबिक सरपंच के अलावा पुलिस और CRPF के अफसरान भी मौजूद थे। इफ्तार के इस बावकार तकरीब का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस और मुकामी आवाम के दरमियान बाहमी हम आहंगी, भाईचारे और एतमाद को फ़रोग़ देना था। कंपनी कमांडर 19 RR आप सबके साथ यहाँ पे बैठा हूँ। रमज़ान का जो पाक महीना चल रहा है, तो अभी हम सारे यहाँ पे इफ्तारी के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक, आपको, आपके परिवार को। आज रमज़ान का 10वां दिन है, 10वां दिन है, तो आज हम 10वें दिन इकट्ठा हुए हैं। बस यही है कि जैसे हमारे एरिया में शांति बनी हुई है, जैसे लोग अपने काम पे सदी पुराने बाबा भैरवनाथ झांकी जवाहर नगर में होली के त्यौहार का ऐलान किया गया। तारीख़ी जुलूस अक़ीदत और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के साथ निकाला गया। यह रिवायत 100 साल से ज़्यादा अरसे से बिला तात्तुल बनाई गई। नौजवानों को भैरवनाथ जी के साथ बड़े जोश और वलवले के साथ रक़्स करते देखा गया। भैरव झांकी के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे।